John Mahama NDC petition na omode akọ Supreme Court abubosu bia masese Supreme Court mpanimfo se ya wada na wotwe wom de asem no mu a ebeba da no bebu aten na no kwasem ne se ne ekoso nyina no man crofo free Supreme Court dem wano mama abonten se Supreme Court mpanimfo no ene wo mu endi niye no na na mechirem kakra wo mu ne wo mu no ndi niye kura me ba mo cho muntie me kakra bi na meka na wa no asem no broni se wa judge ya wogana ha Supreme Court mpanimfo ni nyina tibi wo mu nyina hu bi se John Mahama se abano a yeto ye no wadi nkunim nemom yisi obaaje mensa no ene wo hyeje na wakinchim ne nsa fisansa kra na abano ye beto kwa no wa hye dada nto yisu brofo bo se de ben physician ya hye ato dada nti onu na wadi nkunim Ghana obi ate na tio edise na chidifo andisifo nyina wo mote saase no wo mo so wo nte ase se de meka ye nyina na ba se nhihye ne se ye nte ase mo Fako Court asambe na meka wo mo si Supreme Court justice ne no mani ni ye na me kire mu kakra bi wo ha wo mo de asem kokoduru court no Supreme Court for mpanimfo bisa wo mo se David na John Mahama wa ba courta o se abana ye to ye no wono ani nkunim na Akufo-Addo so ani nkunim nhihyaye ni se homo nchichemu aduonum ene ba ko pe wunya ena be o mampanyini na ono no anya na Akufo-Addo so anya enu nti no onti ase se abato komisa ede na Akufo-Addo abegina ho se wadi nkunim na se wadi ba court no mo si yo enti anya ne dan wo se minim court nchichaye nti court for musumu ntie me ni America ne se meme di masem na ba court de nanso court meme nkasa muntie o me ama be cancer sa mabobo sa akodu nu se na Akufo-Addo alatra komisa wasisimi na ode ama na Akufo-Addo no me na mde aso na ba Supreme Court so mesusu me nyadan me nkasa court no da me pen me ba muntie o da me pen na court o me dan me ba na meyi adansefo enum amoma wa be kasa court say yo yate ase ena adansefo enum no so ukokoko yi no ukoko yi miensa wa wo se medinum nanso me a mehwemu a miensa den eye court say yate ase die hu wo mu ni se wo se yensisa abano na yentwam ne yentwo no foforo ade ba ko anka court asem ne ko ya anka Supreme Court mpanifo no betuma to asem ne go obi ntimi nkasa ne se maka no dem ma wo kom YouTube se nsaka wo ho se yen to abano ema wo John Mahama eni abato komisa oba no nti udi ko ye no mo frɛ wo se John Mahama abato komisa oba yi die wontimi ne no ye den yentu abama ne nyi ana wo kokopa acha wo se sa ne te dia amesre mo ma yemfum so enu nti mo ma me kwan na fe me nsi samemfum so no na me mfa ne na Akufo-Addo na nye me wo musu yo yate ase ene ye ma wo kwan muntie ne yo nti o ma kwan a wo to aso a wo ba ye no afi wadansefo no so
woso wasan ate so miensa wo mo no ate ase mo sre mienu bi wo mensa emre mo sre na o mo ate ase na abato ko misa oba no susu kan se menso abre biduru a ma begina adakam na meso makasa na sasem bisa bi wa obi abisa me sede do mama mrama kwan se won wode asem ne ko ye nenso ka se won kokoto a yenya ne hwe on ka sa yenya ne hwe no oba no so kan se eduru ba bi a on so abegina adakam no wakasa wodi wadansifo ni nyina baaye no miensa no ba wieye no ene oba ne se kwadu a mode awabebo mi die media metrans na mehwe a ehia kura se meba begina adaka mu akasa efiri se maka masama edai ama me wontie wa wode wasem no woso won kokasa nwa ko gina adaka na obi abisaw kota pene so de ode na kono so se mitietie mu hwe na no wa dance for na do o maka me masama ma mintie ehia kura se ba begina adaka wosi no mintie ase koto fo chinchina zubin manifo mo mane maginam no no do ba beginam a ono na asem no entasem bi wo ho a obetimi aka ama no kure no adadi amani pa nyina adan ahu asem ne se no kure ben na ehia se e wo se oba no mu bisa de maye hu susu a no kure no susu a twintwan asiesa no kura no susu a ye hu na mo ba bagina ho de a e ba bisa aba no sen na munyaaye Supreme Court mpanifo so de de mu no de ntu oba ne de nyina de ban engu ni amusu munyaaye no mo mfamra na se modi no ba na ne oba ne de ne ehu sampa ebo abura ye beti ase so oba ne mra mo se dabi yen de ne de yen famma na de oba ne de baaye no ene ye pese oba ne ba giram na aba ne yedoto na ansa Supreme Court for si we yen kanisa musi o wo mo ne ye ni ye ntuni pese me checha we ene ade a NPP fo wo mo de na agofo ado achi no wo mo ye na toda bia litie radio na television na hwe nsam wo mo keka ene so kura na emre bi me nkangu na nimu ase antipa we sin rejo because na jese ho asem a oka troka enti Ghana fo nyina mu nti asem ni nyina ne se eduru NDC chochuro ni panini a e friend na se edu nketia no ono no ba court no nsɛm no ye bisa ne sɛ na wo no mo se de abato commission ba ne de ba ye no mo njintu se sɛ na danko akufo ado na ye o mampanyini de mo de ba ye no so e wo he o se me ba court man fa ma tio me ba court man fa ma e no me sa ne tie de a krata egu wani mu no mo se wosisan abano sesan abano bebre enti de owani mu no ye nhwem na ye mawo calculator na wa tena ho enti mi bia na mka se bia na wa bie na ya bobɔ enti ya bobɔ na mama wa wasese ahwe na ya hu ensunsuanso ene anu yi won kofa ba ko ba na ya bobɔ osu bubo wieye no hamu nchichemu na nakufu adu nyasen osu onya hamu nchichemu aduonum baako ene akire yo joma amanyasen osu onya hamu nchichemu aduanan so ne akire osu yo fa no to ho san fa de da wa wankasa wanimu hwe ha bo ha ububo ye ni nyina duduo ni nyina yesei ane
no ha mu nchichemu no Nana Akufo-Addo nyansan oso onya ha mu nchichemu aduonum baako ene akire oso yo jo mama nyansan oso onya adua nanson ene akire oso yo fa ne so to ho mfunso wo enso so unyansan ha mu nchichemu aduonum baako ne akire enfunso wo ba ne kasam nanso unya ne tosumi no so sen osiminya ha mu nchichemu aduonum baako ene akire ma Nana Akufo na minya ha mu nchichemu aduanan enso ene akire ma joma o san fa baako esan de wonum yen san hwe biem ye be ni na TV so wasi wa sisi yo boy wunya san asi edun katia osiminya ha mu nchichemu aduonum baako ne akire ma Nana Akufo-Addo ene minya ha mu nchichemu aduanan enso ma no wasi nti sei no ni o wani mu ya mi bi wo mi wa ya dia ba tum koto ye nyina yesesen ye no hwan ena adi nkunim osi yo said o mani ma sesen ye dia Nana Akufo-Addo na adi nkunim e Supreme Court enti sansem we no said e me kan no ena radio ni TV so fo timi nya daje chekire sansem we mu nyina ma Ghana fo nyina tia won betime fi Supreme Court dem akoko gina abonte akoko se Nana Akufo-Addo batro commission kan se wanya ha mu nchichemu aduonum ene akire enye no kore no nka obi bete court apini we nyina mam ensam amode bae yetugu a na masan kofa foforo aba no ma press no mo ne matena so mode ba ko bae se yentu nsam no nka yentu nhyeda na ne wo mo no ampene amamo se yenkofa oba no emra baso komisa mra enu nti mumfa manu die saba etwato mra no mosimu twen Supreme Court fo asem on beka wie ansa mit TV ho temu afo panyini ka kira mo se enye mu no nsama mo de aba na mo twen se won be di awi abroni si review no ansa na won mo se mo ntro mfamra enu na ye court no nhyehyeye mo si yo enu so duru ya wan twra mfamba mo de asem no ko ene etu asem no gu ya afa mo san susu chatwugina ne nan so asan asre court se court nsan ma wo mo kwan Supreme Court na fe wo mo san kwatwere wo ma no di ayetwato Supreme Court mpanifo se ya pene so amam enti se ko gina baabi ko ka se Supreme Court justice no wo mo ne mo andi ni ya na ene se mitimu biem wado asem ko court no wo se wo nkasa wo mo se ya pene so wo se wo gina adakam wo mo so ya pene so do aye nyina wo mo so ya pene so na do de ne ko ye no wo ma nkrofo kasa wi o so makama sema ma mitimi nkasa mo se wanti ase enu nti no de maka kire mu nyina aki no wo ne mu andi ne ye na oba no se owo bibi oni bibi disia munti o oni bibi disia adenti na o magina adaka no ne edi kan no John Mahama ni kan ko gina adaka no wo de wasem ko ye no di kan na eden ko gina adaka mu na ka wasem no obi amisa na senka John Mahama pe ne wasem so ko gina adaka mu a ene ebisa ne se ho na edi nkunim no o kan so obi ani nkunim a ene nka press conference a wo do ne yayi ni dem wase hwe gina ho wo se say nyo na wakasa wo se wana adi nkunim wo se wana adi nkunim wo se wana adi nkunim yo fa de kire se wo na adi nkunim no che ha nka da no court yempo wo a wo de wasem de wo se wo nkasa do de kwa yesi wa wadansi dia kama sema ma meseme no nkasa wo si owo bibisie dia ben wo disie ebesi na andisi ni biara panimu biara omo chachuchi kata enura mewura homa chachuchi kata hwa ewiase panimfo se wo nana ka wo maami ana papa nkwada abremu asem kire wa ensan nkasa wo twa wo zan dan wa ko bi sa wo maami ana papa ebiso nana no ono wo no na papa nim so ye nipa no kra no na ona na tete no
na se de opaniti e form a ohun wosoro no akwada afro betini kura wo hu mitu andisi mitu mama mitutwatufo se case we a bad case na mo acte in a bad faith munyai monim begu ase mo huni na enti hano de ntia menya da chechiri mu kire hano no na me sense de futu ama eye na kufu ado some frɛ wɔn ma wɔn ko kasa already TV fo ne so nyina sɛ de onim kasa na wɔn ma ne nkɔ wɔn ma de onim kasa a onim asɛm no ɔkɔ a radio so wɔtimi akyerɛkyerɛ asɛm mu yie TV so wɔtimi akyerɛkyerɛ asɛm mu yie na wɔn kɔ wɔn nyi politics mfiri mu efisɛ asɛm wo no ɛyɛ easy ɛyɛ very cheap fi sɛ kakra me kyerɛkyerɛ mu saa na asɛm kɔkɔkɔsie nyina so bi ani baabi a na Supreme Court justice we no de wɔn tena 7 na wɔn tena case so no ɛne na wɔn tena review no me nyina so nyina me bɔ me nsɛm wɔn papa wɔn ayɛ de wiase a ɛhwɛ no ama obiara a ɔhwɛ na ɔbaabi a no hu nsɛ ampa Ghana yɛn edisɛn what they call it yɛ kabi ya ɛkɔ yɛn court ya temuo ne atemuafoɔ ankasa nhyehyɛeɛ no ɛkɔ anim bɔ me nsɛm ma wɔn pa asante obi yɛ ade a na sɛ so wani a medical me promise wɔn baako case no ba wɔn wi am baako bɛka ho me promise obi a akokɔ baako osua create ɛna bayerɛ miɛnsa asante no bayerɛ ɔma yɛ ade bɔ ɔma ba so sa de bɛma wɔn firi sɛ deɛ ma me de ba wi am ka sɛ ɔma yɛ ade ne sɛ a me sira duofo no so munya no asɛm biara a ɔmbetu agu no wɔn munya adagye timi kyerɛkyerɛ mu yɛ kan sɛ ɔse yɛn nso so yɛaka ne sɛ nti yɛanka ne yie nanso yɛhwɛ mmara no mu a mmara nso kyerɛ sɛ sɛ de ɔno so kaeɛ no ɛni mmara mu na yɛn nso so yɛgyina sɛ ne yɛn nso yɛkaeɛ no ɛna ɛyɛ nokorɛ wɔn yɛ adeɛ very 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 perfect yɛ nka asɛm wɔn bɛtumi atu agu no ebi a committee atu no nti justice na ɔma yɛ adeɛ mbɔ ɔma ba so sɛ mede kan kyerɛ ɔmo sɛ Ghana yɛ wɔ no obi a wɔyɛ adeɛ na wɔyɛ no nɔkorɛ wɔ Awurade mu ɛwɔ Ghana ha no Awurade esku so no nkɔm nyina akɔ ɔbɔ sɛ nsa Jesus meta wɔkyi me nso so nim sɛ mka sɛ meta wɔkyi wɔ Jesus mu as that's Proverbs chapter 26 verse 4 and 5 mebu sɛm eti aduonu nsia yemu ɛnan ɛne enum tie Awurade asɛm sɛ tɔda bi obi kasa na sɛ asɛm sɛ nyansɛm na nkwasi asɛm a enka bi nti emu akwasi a ɛwɔ ne nkwasi asɛm so efiri sɛ ɛsa na de ɔyɛ no so ayɛ sɛ wɔ no enu nti etomre bi so a kasa so obi kan asɛm no asɛm no nyɛ nkwasi asɛm kora na kasa na buya no wei nti ɛna wɔdada sitina kasa mbroni si de bɛn sometimes silence is what golden nti nya bibia na nipa yɛ den ɔsɛ ɔkasa sɛ wohu nsɛ de asɛm na kwa duro no ni sɛ ɔkasa ɛni sɛ ɔkasa nti yɛn Awurade ne Awurade Jesus Christ kora mo bɛka emra yɛ duru ya yɛ toto na no wɔ na temmuo mu ne adeɛ no ɛnyɛ nsɛm nyina na ebisa no ayɛ den ɔkasa ɛ ebi wɔn bisa no sɛ ɔka sɛ ɔsɛ ɔhɛ nipa na nim saa nti amanfoɔ Bible kroma na yɛkɔ na yɛntie wei na wei na mede bɛgyina so ɛbɔ kɔkɔ kɛseɛ paa mebu sɛm etudu nsia sorry eti nsia yemu du nsia ɛkɔ edu nkron mebu sɛm eti nsia yemu du nsia kɔ edu nkron Proverbs chapter 6 verse 16 to 19 ameto bɔ askan kakra na obi antie saa sɛm wɔ yie paa obetime akɔ court akɔkɔ gyina wɔn so akɔka ɛyɛ what do you call it Awurade asɛm
nanso awurade asɛm na akɔka no tie ne yie paa mu bi kɔ nka mo tie asɛ bɛbɔ ɔnso ka asɛm bi ɔse adeɛ nsia na ɔyɛ dɛn ɔno awurade ɔtan ɛtɔ so nso yɛ ne kra abufuo deɛ bɛn a yɛnkɔ ɛni ɛtra nto obi a n'anim sɔ adeɛ wɔn mo kasa no sɛ ɔmba yɛ hwɛ wotum hu nipa no bi wɔn mo kasa wɔn ani kyɛ sɛ ɔmfa ebuo ne die ma obi a kasa no bɔ so yɛnkɔ atorɔ deɛ bɛn tɛkyerɛma nti sɛ ɔwɔ kɔɔto hɔ a nea mo nkɔba no nɔkorɛ na woka a wɔn akɔkyere wɔ afɔ kɔka baabu mu asɛm ana sɛ wotwa ntorɔ deɛ a awurade sɛ ɔdɛn ɔkyiri atorɔ dɛn tɛkyerɛma ɛnsa ehwie mogya di bi go mede takra ɔdi ɔmbɛka hɔ yɛnkɔ akoma adwene musuo adwene asɛm wonim sɛ asɛm no nyɛ nokorɛ moyɛ da kɔkɔ na kɔ da kɔkɔ tena ase sɛ yɛnkɔ susu sei adeɛ na moyɛ no ɛnyɛ ɛremusu na mobɔ ma moyɛ asɛm na moyɛ yɛnkɔ ɛna ɛyɛ hare tumika kɔ bɔne mu adansi kurumufoɔ a obu ɛdɛ bɛn atoro sɛ deɛ yɛpɛ sɛ meka makyɛkyerɛ mu nyinaa ne sɛ kɔɔto hɔ na mowɔ no woyɛ sure sɛ adansi a wodie no ɛnyɛ adansi kurumu woyɛ sure sɛ asɛm aka no ɛnyɛ torɔ na wotwa yɛnkɔ deɛ ɔhyɛ nnuanom ntam takyerɛ wo gyam yɛn nyinaa yɛwɔ Ghana ha court ɛnora anim sɛ onipa da sɛ ne gyina hɔ ka sɛ Nana Akufo-Addo ani nkunim John Mahama nti sɛ John Mahama so ani nkunim a baabi a wɔsi ekɔ bi ɛbɛfa asɛm na akɔ bi a na ekɔ dansi kunu takra wo gyam kɔhyɛ nipa ntam na akɔyɛ saa nneɛma wɔ nyinaa wie na akɔ kotu awurade asɛm a wokɔ kotu no sɛ wɔnyɛ wɔdɛn awurade mu hɔ. Praise the Lord.